I am Khalid Naqi, Director Office of Corporate Linkages and Placements. उसके साथ साथ मेरे पास Office of Participant Affairs भी है, Office of Alumni Relations भी है, and I'm taking care of these three offices. और उसमें हमारा core है how to engage the industry, academia and students to make an impact in the society and to raise the bar and take UMT to different level of branding in the mind of all the stakeholders. OCLP has to keep on evolving. We cannot work with a fixed mindset. OCLP में because हमारा एक corporate linkages है, दूसरा placements है. Corporate linkages में और placements में basically we have to act as voice of the industry. और जो industry का trends and challenges हैं और upcoming जो उनकी thoughts हैं उसके हिसाब से हमें feedback लेके UMT में आना होता है और अपने एकेडेमिया को भी हम उस पर एडवाइजरी करते हैं और स्टूडेंट्स को भी करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए हमारा एफर्ट कंटिन्यूसली जारी रहता है. जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पे हम अपनी एक कोर वैल्यूज़ हमने डिफ़ाइन की हुई हैं कि वी सर्व विद लव, मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी. उसका रीज़न ये है कि नाउ वी आर डीलिंग विद जनरेशन which is totally a different mindset, जिसको हम कहते हैं millennials, generation Z and alpha, and they have a different mindset, they have a different outlook towards life. और जब आप इंडस्ट्री में जाते हो वहाँ पे भी you find lot of new young generation leading the organizations. और फिर हम ये भी देखते हैं कि उसमें सीनियर लोग भी हैं. तो what we see is there are 5 generations at work, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे एकेडेमिया हो, और जो फ्यूचर लीडर्स हैं वो वही हैं जो मिलेनियल्स हैं या जनरेशन जी है या अल्फ़ा है. तो हमारा वी गेट सैंडविच इन बिटवीन और हमें इंडस्ट्री के साथ भी काफ़ी इन बातों पे एडवोकेसी करनी पड़ती है कि न्यू आउटलुक क्या है. बहुत सारी इंडस्ट्री की जो फिक्स हैबिट्स हैं जो थोड़ी सी लेगेसी बेस्ड हैं, लेकिन अब द वर्किंग एनवायरनमेंट हैज़ चेंज्ड तो इंडस्ट्री से भी बात करनी पड़ती है. और जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर फंक्शन है हमारा, उसके ऊपर हम फिर बहुत मेहनत करते हैं एंड हमने उसके स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जिस पे हमने एक डेफिनेशन ऑफ अ गुड मार्केटेबल ग्रेजुएट क्रिएट की जो हमने स्टूडेंट से शेयर की, फैकल्टी के साथ भी की, एंड वो डेफिनेशन बेस्ड है on the basis of feedback from the industry कि उनको किस तरह का ग्रेजुएट चाहिए. अब जितने भी काम हो रहे हैं उसमें टाइम शॉर्ट है और लोग चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाएं. वी आर गेटिंग इनटू अ रियम जहाँ पे गिगलिंग अराउंड द जॉब्स का सिनेरियो भी है, गिग इकोनॉमी की सिनेरियो है. जो नई जनरेशन है इनका आउटलुक ये है, दे विल वर्क वेरी हार्ड एंड दे विल वर्क व्हेन दे वांट टू, एंड दिस इज़ द चैलेंज. अब इंडस्ट्री में वो कहते हैं कि जी आपके एम्प्लॉयमेंट है, आप आएँ काम करें और वो आपको SOPs मिल जाएंगे, रूल्स मिल जाएंगे. जो यंग जनरेशन है वो रात भर भी काम करेगी और दिन को भी करेगी इफ़ दे वांट टू एंड इफ़ दे लाइक डूइंग समथिंग. उनका माइंडसेट कंप्लायंस वाला नहीं है बहुत ज़्यादा, तो लेकिन आउट परफॉर्म कर जाते हैं. दे आर वेरी ब्रिलियंट, वेरी शार्प, और क्योंकि वो जो भी काम करते हैं पूरे पैशन से करते हैं, वो जॉब को जॉब की तरह नहीं करते, वो अपने पैशन के साथ करेंगे. तो जो एम्प्लॉयर्स हैं दे हैव टू हायर एंड इंस्पायर, ये हम एम्प्लॉयर्स को कहते हैं. OCLP टेक स्पेशल प्राइड के हमें दूसरे भी जो ऑफिसेज हैं यूनिवर्सिटीज़ के उन्होंने नंबर 1 रेट किया था, और एम्प्लॉयर्स भी हमें ये कहते हैं इट्स अ वेरी डायनामिक एग्रेसिव ऑफिस, वी हैव अ वेरी पैशनेट टीम वर्किंग विद अस. हमारा कंट्रीब्यूशन कोर क्रिएट होता है जब हम वॉइस ऑफ इंडस्ट्री के तौर पे काम करते हैं, बिकॉज जब बच्चों ने ग्रेजुएट कर लेना है तो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जहाँ पे जाके काम करना है उस इलाके की क्या हार्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को हम ला के यहाँ पे ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग सेशंस करते हैं. उस पर हमने बहुत सारे नई प्रोडक्ट्स बनाई और जिसको हमने
ایڈوٹینمنٹ بیسس پہ رکھا کہ ایجوکیشن ود انٹرٹینمنٹ، تاکہ اس کا نا آپ کے اندر ایک امپیکٹ آئے. اور ہم نے اس پروجیکٹ کو نام دیا فنٹیبولس کریئر ڈرائیو، کہ آپ آؤ اس پہ. ہم نے اس سے بچوں کو ان کی ڈومین نالج کی بیسس کے اوپر، ان کے پیشن کی بیسس کے اوپر، ان کے ساتھ آئیڈیشن کے اوپر ہم نے کام کیا، جرمینیشن پہ کام کیا، ان کی گرومنگ پہ کام کیا. جو ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت فیس ہوتا ہے ود دا نیو جنریشن، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں، یا لیپ ٹاپ کے سامنے ہوں گے، یا اپنے اسمارٹ فون کے سامنے ہوں گے. اینڈ ہم نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے اور بہت سارا ٹائم ان کا اسکرین کے آگے گزرتا ہے. تو دے آر ٹاکنگ ٹو دا اسکرین آل دا ٹائم. لیکن ہم نے جب ان کو انٹرویو کیا، ہم نے دیکھا کہ دے وانٹ ٹو سوشلائز آلسو، دے وانٹ ٹو ہیو فرینڈز، دے وانٹ ٹو چل آؤٹ ود دیم. اس سینیریو میں پھر ہم نے ایک بڑا کمفرٹنگ انوائرمنٹ رکھ کے، جو کور میسج تھا کہ اسینشیل سافٹ اسکلز اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں جتنی کوئی اور اسکل امپورٹنٹ ہے. اور امپلائر یہ دیکھتا ہے کہ یہ اگر آتا ہے میری کمپنی میں تو اس کی کمیونیکیشن اسکل ہونی چاہیے، لیڈرشپ اسکل ہونی چاہیے، کریٹیوٹی ہونی چاہیے. He should be able to collaborate with others. This is the age of collaboration. اور تو ہم جو یہاں پہ گرومنگ سیشنز کرتے ہیں، کلاسز میں بھی لے کے جاتے ہیں، اور خود بھی کلاسز میں ہماری ٹیمز جاتی ہیں. پھر ہم اسٹوڈنٹس کو رجسٹر کر کے سیشنز بھی کرتے ہیں. پھر ہم نے اپنے پورٹل پہ بہت ساری ٹاکس ڈال دی ہوئی ہیں کہ اپنے کنوینئنس پہ، اپنے ٹائم پہ بچے اس کو دیکھیں، سنیں اور سمجھیں اور میسج لیں. اور جو امپیکٹ ہم کریٹ کر سکتے ہیں with the help of academia, because we are a support office, وہ یہ ہے کہ جو essential soft skills ہیں اس کے اوپر بچوں کا بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور communication skill is the name of the game today. آپ کمیونیکیٹ کب کر سکتے ہو؟ اسی وقت کر سکتے ہو جب آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے. تو you should read multiple things. اسی لیے ہم نے جو definition of a good marketable graduate بنائی، اس کے ساتھ پوری ایڈوائزری بھی دی کہ how to become one. تو ان چیزوں کو ہم فالو کرتے رہے ہیں. دیر آر لاٹ آف ادر ٹولس. جو او سی ایل پی کا کی رول ہے وہ اسٹوڈنٹس کی پلیسمنٹس ان دا جاب مارکیٹ ہے. اور پلیسمنٹ جو ہے اٹ از اے فنکشن آف سرٹین ویریبلس، کہ وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے تو پلیسمنٹ آسان ہو جائے گی. تو پلیسمنٹس کے لیے ہم نے ہمارے پاس اپنے پورٹل پہ ہم ہر روز 1-2 نئی کمپنیوں کا اپروچ کر کے ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی بہت زیادہ بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں. اس وقت کوئی 1300 کمپنیز ہیں جو ہمارے ایکٹیو امپلائرز ہیں، جہاں سے ہمیں جابز آتی ہیں ڈفرینٹ ڈومینز میں. اس کے علاوہ پھر ہم بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اپنے سی ویز ٹھیک کرو، اپنی انٹرویوئنگ سکلز کے اوپر کام کرو، اپنی سافٹ سکلز پہ کام کرو. لنکڈ ان پروفائل از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کی ٹاپ لائن کیا ہے؟ لنکڈ ان پروفائل سے ہیڈ ہنٹرز کمپنیز لنکڈ ان پروفائل کے اوپر جاتی ہیں اور وہاں سے ضرور ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اور تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس وقت بہت ساری کمپنیز نے گیمیفیکیشن کے اوپر لے کے چلے گئے ہیں، اور ان کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہیں گیمز کہ دے ول آسک یو ٹو پلے اے گیم. وہ ریکارڈ ان کے پاس آ رہا ہے، ڈیٹا ان کے پاس آ رہا ہے، آپ ڈیسیشنز کس طرح لے رہے ہو. اس میں ضروری نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو ون دا گیم. اس میں یہ ہے کہ ہاؤ یو اپروچ دیٹ چیلنج، اور آپ کیا سٹیپس لیتے ہو. کیونکہ اس میں وہ آپ کی پرابلم سالونگ سکلز دیکھتے ہیں، کریٹیوٹی دیکھتے ہیں آپ کی. وہ دیکھتے ہیں کہ کین یو ریلی ڈائسیکٹ اے پرابلم، کین یو کم آؤٹ ود اے سولوشن، اور ہاؤ یو موو فارورڈ. تو اب وہ گیمیفیکیشن کے لیے ہم نے بھی کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں، اینڈ سون ول بی ہیونگ انشاءاللہ سم گیمز آف آور اون، جس پہ ہم بچوں کو ٹرین کریں گے. بیکاز جو ڈیٹا پوائنٹس کریٹ ہوتے ہیں اس گیم سے while you are playing it، وہ بیسکلی ہے پرابلم سالونگ سکلز. اور ایک پرابلم آتی ہے، آپ نے کیسے اس کو ایڈریس کیا، کتنا رسک لیا، آر یو رسک ٹیکر اور ناٹ، اینڈ کتنا رسک لے لیتے ہو، آر یو ٹیکنگ کیلکولیٹڈ رسک، میجرڈ رسک، اور یو آر جسٹ ٹیکنگ اے بلائنڈ رسک، دیکھیں گے کیا ہوگا. تو اٹ آل میٹرز. اور جو کمپنی میں جو جاب ہے اس میں اگر وہ کوئی انجینئرنگ ریلیٹڈ ہے تو وہ گیم کچھ اور طرح سے آپ کو اسیس کرے گی. اگر سیلز مارکیٹنگ والی ہے وہ کسی اور طرح سے کر رہی ہوگی. اگر وہ کسی اور ٹیک اورینٹڈ ہے تو ان کے ڈیٹا پوائنٹس جو ریلیونٹ ٹو دیئر ڈومین ہے اور جس طرح کا مائنڈ سیٹ ان کو چاہیے وہ مائنڈ سیٹ ہائر کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو انشاءاللہ جتنا بھی ہمارا ایفرٹ ہے اس میں اس مائنڈ سیٹ کی ڈیولپمنٹ پہ ہے، جو ایمرجنگ نارمز اینڈ ریالٹیز جو اب آ رہی ہیں اس کی اوپر بیسڈ ہے.
Quality and कोविड ने आई थिंक क्वालिटी के ऊपर सबको मेंटली ओरिएंट कर दिया हुआ है. पहले लोग रन ऑफ द मिल चीज़ें कर रहे थे कि ठीक है चलेगा होगा. कोविड ने क्या किया, रीसेट का बटन दबा दिया. और जो बातें हम पहले करते थे, एडवोकेसी का हमने बहुत काम किया है. OCLP ने हमने बाकायदा थिंक टैंक बनाया बाय द नेम ऑफ इनोवेशन कैपिटल डेवलपमेंट फोरम. उसमें हमने इंडस्ट्री से लोग लिए, एकेडेमिया से भी लिए और गवर्नमेंट के भी लोग, एंड वी रैन लॉट ऑफ सेशंस. हमने से पॉलिसीज़ भी बनाई. तो एक थोड़ा सा ना लेड बैक अप्रोच है हमारा एज अ नेशन. तो कोविड ने क्या किया, वो लेड बैक अप्रोच निकाल दी है, सबको रिचार्ज कर दिया, उनको कह दिया यू हैव टू बी ऑन डॉट, यू हैव टू बी ऑन टाइम बिकॉज अ डिजिटल एज, एंड आपको डिजिटली सेवी होना बहुत ज़रूरी है. You have to drive things digitally, you should be good on software, you should be good on computers, and then सबसे important बात ये है कि you should have the ability to create empathy online, चाहे वो आपका employer हो, चाहे colleague हो, चाहे teacher हो. किसी भी आप dimension से देखो कि empathize किस तरह करना है online, how to connect with the people जो दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं. इससे क्या फ़ायदा हुआ कि एक जो थोड़ा सा हम देखते थे pre-COVID कि एम्पैथी पे इतना लोगों का एम्फेसिस नहीं था. एवरीबडी वाज अ स्टार इन हिज ओन माइंड, और हर शख्स का आउटलुक ये था कि आई वांट टू बी हीरो इन माय ओन स्टोरी. ये हमारी रिसर्च भी थी जिसमें ये रिज़ल्ट आया था. चाहे कोई भी हो, ये मैंने किया है फॉर एग्जांपल. तो डिजिटल एज में अब क्या हुआ है कि वट एवर यू डू गेट्स एक्सपोज वेरी फास्ट, एंड वट एवर यू आर डूइंग यू शुड मीन इट, यू शुड नो इट, और यू हैव टू कोलैबोरेट. बिकॉज मैं अपने घर में बैठा हुआ, अपने घर में बैठे हुए हो, और कुछ मुझे आइडियाज़ आपके चाहिए, कुछ मेरे चाहिए. तो वी हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, चाहे हम फ़ोन पे करें, चाहे हम जूम पे करें, चाहे हम किसी भी मीडिया को यूज़ करें, बट वी हैव टू टेक ओनरशिप ऑन ईच अदर. और वो जो, बिकॉज दिस इज़ द एज ऑफ कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन में एक दूसरे पे ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एम्पैथाइज़ करना बहुत ज़रूरी है. और एम्पैथी इज़ अ बज़वर्ड जो एमर्ज हो रहा है पोस्ट कोविड, और इसके ऊपर हमने काफ़ी एफर्ट किया है, और इसको हम बार बार डिफरेंट फोरम पे एडवोकेट भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं. एंड वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट टूल्स कि हाउ टू एम्पैथाइज. यू नो, यू हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स. का ओपिनियन कुछ भी है, गिव हिम स्पेस, लर्न फ्रॉम हिम. फिर डिजिटल एज में क्या हो रहा है कि अभी 4 लोग बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हो, इधर से बात हुई, बात ख़त्म हो गई. नो, इट्स वेरी फोकस्ड. जो बहुत अच्छी चीज़ आई है विद कोविड ने जहाँ पे परेशान किया, वहाँ पे ब्लेसिंग्स भी आई हैं इसके साथ, कि एक फोकस लोगों का आ गया हुआ है. दे नो दे हैव टू डिलीवर, एंड दे नो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस. दे नो दे हैव टू कोलैबोरेट, दे नो दे हैव टू इनोवेट टू मेक अ इम्पैक्ट, एंड दे नो दे हैव टू नो द सब्जेक्ट. They know that they have to have the right skill set to impress or to convince somebody on their own points. तो I think COVID has brought a lot of good news. हमें इसको और तरीके से देखना चाहिए, और हमने इसके ऊपर फिर एडवाइजरी के आर्टिकल्स भी लिख के स्टूडेंट्स पे भी रन किए कि हाउ कोविड इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर्स. तो वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है. एंड आखिर में मेरा मैसेज यही है कि लोगों के लिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि OCLP इज सैंडविच इन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, और जब दोनों उसके ऊपर ओनरशिप लेंगे तो वी कैन क्रिएट अ वेरी हाई इम्पैक्ट, जिसका इवेंचुअल फ़ायदा एक सोसाइटल इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि जिससे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकेंगे. बिकॉज अगर कोई चीज़ एमर्ज हुई है कोविड के दौरान, तो वो ह्यूमैनिटी एमर्ज हुई है, एंड वी हैव लर्न कि मुझे आपका हाथ पकड़ना है, आपने किसी और का पकड़ना है. दैट्स हाउ वी कैन सर्वाइव. अब अपने आइलैंड्स बना के काम नहीं चल सकता.